Annyeonghaseyo yorobun, hari ini kita akan belajar bab 40, Sasipwa, plastik gomu songhyong. Songhyong pembentukan, gomu karet, plastik plastik. Pembentukan karet plastik. Di bab 40 nanti kita akan belajar mulai dari munbob, tata bahasa ada nen desine. Na, engkapoda. Ohwi kosakata yang akan kita pelajari honab mit cekcong kwalyon ohwi. Ohwi kosakata kwalyon yang berhubungan, honab pencampuran, mit dan cekcong pengukuran. Jepum pulyang kwalyon ohwi. Ohwi kosakata kwalyon yang berhubungan, jepum pulyang produk gagal. Lalu, munhwawa chongbo, budaya dan informasi yang akan kita pelajari adalah cinhwangyong energi. Energi, cinhwangyong ramah lingkungan. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ohwi il kosakata 1. Honab mit cekcong kwalyon ohwi. Ohwi kosakata kwalyon yang berhubungan, honab pencampuran. Mit dan cekcong pengukuran. Yang pertama ada honab hada mencampur. Wonjeryo bahan dasar. 첨가제 aditif. honabgi mixer atau mesin pengaduk. Lalu di bagian cekcong hada atau pengukuran, jopsi joul, joul timbangan, jopsi piring. Jonja joul, timbangan elektronik. Mugero jeda, menimbang berat. Jungyangel cekcong hada, itu juga sama artinya menimbang berat. Karo, mendatar. Sero, menurun atau vertikal. Ca, penggaris, julca, meteran, binio, kelipose, jangka sorong, kirire, cekcong hada mengukur, kiri panjang, mengukur panjang. Lalu kosakata tambahan ada biul, rasio atau perbandingan, tuip hada, menambahkan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu munbob il tata bahasa 1. Di sini ada nen desine. Nen desine itu menempel di kata kerja, digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi itu sebagai ganti ya, aksi lain. Misal, jadi nen desine itu diartikan sebagai ganti. Ya, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya untuk lebih paham ya tentang grammar atau tata bahasa nen desine ini. 망치로 두드리는 대신에 드레이버로 조여보세요. 는 desine sebagai ganti duderi memalu, 망치로 dengan palu, 보세요 cobalah, 조여 kencangkan, ro dengan 드레이버 obeng. Sebagai ganti memalu dengan palu, cobalah kencangkan dengan obeng. 오늘 잘하시러 못 만나는 대신에 주말에 만나기로 했어요. 기로 했어요 berencana untuk mana bertemu 주말에 pada akhir pekan. 는 대신에 sebagai ganti 못 만나 tidak bisa bertemu 잘하시 saudara Jahara 오늘 hari ini. Berencana untuk bertemu pada akhir pekan sebagai ganti tidak bisa bertemu Jahara pada hari ini. 휴가 때 고향에 가는 대신에
동료들과 여행을 가려고 합니다. Ryogo Hamnida berencana untuk pergi yaheng berwisata dengan 동료들 para rekan kerja. Dan di sini sebagai ganti pergi atau pulang gohyangnya ke kampung halaman saat juga liburan. Berencana untuk pergi berwisata dengan para rekan kerja sebagai ganti pulang ke kampung halaman saat liburan. Nah, lalu kalau kita menggunakannya dengan kata benda, jadi kalau depannya itu kata benda, kita cukup pakai desine, jadi tanpa nden, cukup desine. Contoh, 절단 가위 대신에 전기 절단기를 사용해 보세요. Desine sebagai ganti 절단 가위, 가위 gunting 절단 pemotong. 보세요, cobalah 사용해 gunakan 전기 절단기를, mesin pemotong listrik. 내일은 니찬한 씨 대신에 자하라 씨가 혼남 작업을 할 거예요. 내일은 besok, 대신에 sebagai ganti nicanan, Jahara Siga, saudara Jahara, hal koyo akan melakukan cakup pekerjaan honap, pencampuran. Kita lanjut ke Dehwail, percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Jahara dan Madu. Kita dengarkan percakapan mereka. 마두 씨, 혼합기에 넣을 원재료의 중량 쟀어요? 지금 측정하려고 해요. 중량이 정확해야 되니까 접시 저울로 재는 대신에 전자 저울로 측정하세요. 네. 원재료 중량을 재고 나서 첨가제 비율을 확인하면 되지요? 맞아요. 그런데 혼합기 청소도 중요해요. 혼합기가 깨끗하지 않으면 원하는 색이 나오지 않아요. 그럼 혼합기 청소 먼저 할게요. Ya, sekarang kita terjemahkan isi percakapan mereka. 마두 씨, 혼합기에 넣을 원재료의 중량 쟀어요? Madu sih, saudara Madu, 혼합기에 넣은 원재료의 중량 쟀어요? Saudara Madu, 쟀어요, apakah sudah menimbang 중량 berat, 원재료, bahan dasar, 넣을 untuk dimasukkan 혼합기에 ke mixer? Madu, apakah sudah mengukur berat bahan dasar untuk dimasukkan ke mixer? 지금 측정하려고 해요. 지금, sekarang, 측정하려고 해요. 하려고 해요, ingin, 측정하, mengukur. Sekarang ingin mengukurnya. Atau sekarang berencana untuk mengukurnya. 중량이 정확해야 되니까 중량이 정확해야 되니까 nikah karena yadwe harus 정확해, akurat 중량 beratnya 접시 저울로 재는 대신에 전자 저울로 측정하세요. 접시 저울로 재는 대신에 sebagai ganti 재는 mengukur ro dengan joule timbangan 접시 piring 측정하세요 ukurlah ro dengan joule timbangan 전자 elektronik. Karena harus akurat beratnya, sebagai ganti mengukur dengan timbangan piring, ukurlah dengan timbangan elektronik. 네. 원재료 중량을 재고 나서 네, 원재료 중량을 재고 나서 네, iya, naso setelah C menimbang 중량 berat 원재료 bahan dasar 첨가제 비율을 확인하면 되지요?
첨가제 비율을 확인하면 되죠. 돼 boleh jika wakinha memeriksa biul perbandingan 첨가제 aditif kan? Ya, setelah mengukur berat bahan dasar, boleh jika mengecek perbandingan aditif kan? 맞아요. 맞아요, benar. 그런데 혼합기 청소도 중요해요. 그런데 혼납기 청소도 중요해요. 그런데 tetapi 중요해요 penting 청소 kebersihan 혼납기 mixer do juga. Benar. Tetapi penting kebersihan mixer juga. 혼합기가 깨끗하지 않으면 혼납기가 깨끗하지 않으면 jika 혼납기가 mixernya tidak 깨끗하 bersih 원하는 색이 나오지 않아요. 원하는 색이 나오지 않아요. 나오지 않아요 tidak muncul sek warna 원하는 yang diinginkan. Jika mixernya tidak bersih, tidak muncul warna yang diinginkan. 그럼 혼합기 청소 먼저 할게요. 그럼 혼납기 청소 먼저 할게요. 그럼 kalau begitu, 할게요 akan melakukan 청소 bersih-bersih 혼납기 mixer 먼저 terlebih dahulu. Kalau begitu akan melakukan bersih-bersih mixer terlebih dahulu atau kalau begitu akan membersihkan mixer terlebih dahulu. Ya, di sini ada percakapan lagi kita bahas ya. 무슨 작업을 할 거예요? 할 거예요 akan melakukan 작업 pekerjaan musen apa? 할 거예요 akan melakukan 작업 pekerjaan musen apa? 부품의 길이를 재려고 해요. 재려고 해요 berencana untuk mengukur kiri panjang bu품 komponen. 그럼 차로 재는 대신 비니어 캘리퍼스로 측정해 보세요. Krom, kalau begitu, desin sebagai ganti channel mengukur caro dengan penggaris. Boseo cobalah cekconghe ukur ro dengan binyo kelipose. Jangka sorong. De algesmida. De iya algesmida. Baiklah. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kita dengarkan dulu parem ya, pelafalan. 할 것을 갈 데가 갈 것 2. 먹을 것 만날 사람 Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ohi kosakata 2. Di sini ada cepum pulyang kwalyon ohi. Ohi kosakata, kwalyon yang berhubungan, cepum pulyang, produk gagal. Kita mulai dari bulyang pum, produk gagal. Kumsahada, memeriksa. Bulyang pumi naoda, muncul produk gagal. Hwita, melengkungkan. 성형이 돌되다, bentuk tidak lengkap. 해지다 pecah, 검은 점이 생기다, muncul bintik hitam. 검은 줄이 생기다, muncul garis hitam. Lalu kita lanjut ke bagian 조치, aksi atau tindakan. 작동을 중지하다, menghentikan operasi. 살펴보다, mengamati. 압력, tekanan. 압력을 낮추다, tekanan rendah. 압력을 높이다, tekanan tinggi. 온도를 조절하다, mengatur suhu. 온도를 낮추다, suhu rendah.
온도를 높이다, suhu tinggi. Lalu kosakata tambahan ada 제품, produk, 이상이다, terdapat keanehan, 표면, permukaan, 원인, penyebab, dan 조치를 취하다, mengambil tindakan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, 문법 2, tata bahasa 2. Di sini ada na, engka, 보다. Jadi na, engka, 보다 itu nanti menempel di kata kerja atau kata sifat. Digunakan untuk mengekspresikan spekulasi. Spekulasi dari sebuah fakta atau situasi. Nah, na, engka, 보다 itu diartikan kelihatannya. Karena menyatakan spekulasi, kelihatannya. Cara penggunaannya gimana? Ketika depannya merupakan kata kerja maupun ita, opta, kita pakainya na, 보다. Contoh ada 먹다 jadinya 먹나, 보다. 일하다, 일하나, 보다. Lalu kalau depannya merupakan kata sifat, itu dibedakan ya antara kata sifatnya berakhiran konsonan maupun berakhiran dengan vokal. Kalau berakhiran dengan konsonan, kita pakainya engka, 보다. Contohnya manta jadinya 많은가, 보다. Sedangkan kalau depannya berakhiran dengan vokal maupun bajimriel, kita pakainya 니은가, 보다. Contohnya ada 바쁘다, 바쁜가, 보다. 힘들다, 힘든가, 보다. Kita masuk ke contoh kalimatnya. 밤 9시인데 아직도 사람들이 일하나 봐요. 밤 9시인데 jam 9 malam. Tetapi a직도 masih juga 일하나 봐요. Kelihatannya 밤 9시인데 jam 9 malam. Tetapi na 봐요. Kelihatannya a직도 masih juga 사람들 orang-orang 일하 bekerja. Jam 9 malam tetapi kelihatannya orang-orang masih juga bekerja. 오늘도 야근을 해요? 오늘도 hari ini juga 야근을 해요? Apakah lembur? 일이 많은가 봐요. 가봐요 kelihatannya banyak iri pekerjaan. Kalau Sika 오늘도 출근을 안 했어요. Kalau Sika saudara kalau 오늘도 hari ini juga 안 했어요 tidak 출근 masuk kerja. 많이 아픈가 봐요. 가봐요 kelihatannya 많이 아픈 sangat sakit. Ya, kita lanjut ke Dewa I, percakapan 2. Di sini ada percakapan antara Cara dan 반장님, mandor. 반장님, 불량품이 나왔어요. 어떻게 할까요? 일단 기계 작동을 중지하세요. 네, 알겠습니다. 왜 이런 불량이 발생하지요? 압력이 높은가 봐요. 물건을 만들 때 압력이 너무 높으면 이렇게 깨져요. 그럼 압력을 낮출까요? 네. 그리고 다른 원인이 있을 수도 있으니까 기계를 잘 살펴봅시다. Oke, kita lanjut. 반장님, mandor. 불량품이 나왔어요. 불량품이 나왔어요. 나왔어요 muncul, 불량품 produk gagal. Mandor muncul produk gagal. 어떻게 할까요? 어떻게 할까요?
harus bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Mandor, muncul produk gagal. Apa yang perlu dilakukan? 일단 기계 작동을 중지하세요. 일단 pertama-tama 기계 작동을 중지하세요. 중지하세요, berhentikanlah 작동 operasi 기계 mesin. Pertama-tama hentikanlah operasi mesin. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, iya, 알겠습니다. Baiklah. 왜 이런 불량이 발생하지요? 왜 이런 불량이 발생하죠? 왜, kenapa, 발생하죠, muncul 불량, produk gagal, iron seperti ini. Kenapa muncul kegagalan seperti ini? 압력이 높은가 봐요. 압력이 높은가 봐요. 가봐요 kelihatannya 압력, tekanannya not tinggi. Kelihatannya tekanannya tinggi. 물건을 만들 때 물건을 만들 때 saat mandel membuat 물건 barang. 압력이 너무 높으면 이렇게 깨져요. 압력이 너무 높으면 jika 압력 tekanannya 너무 sangat not tinggi, 이렇게 깨져요. 깨져요 pecah 이렇게 seperti ini. 그럼 압력을 낮출까요? 그럼 압력을 낮출까요? 그럼 kalau begitu 낮출까요? Bagaimana kalau menurunkan 압력 tekanannya? Kalau begitu, bagaimana kalau menurunkan tekanannya? 네. 네, ya. 그리고 다른 원인이 있을 수도 있으니까 그리고 다른 원인이 있을 수도 있으니까 그리고 dan nika karena sudo is bisa juga is ada 원인 penyebab 다른 yang lain. 기계를 잘 살펴봅시다. 기계를 잘 살펴봅시다. 살펴봅시다. Mari amati 잘 dengan baik 기계 mesinnya. Ya, dan karena bisa juga ada penyebab yang lain, mari amati dengan baik mesinnya. Kita lanjut, di sini ada contoh percakapan lagi. 불량품이 나왔어요. 나왔어요 muncul, 불량품 produk gagal. 어떤 이상이 있어요? 있어요 ada, isang keanehan, 어떤 yang bagaimana? Ada keanehan apa? 제품이 깨졌어요. 제품 produknya 깨졌어요. pecah. 왜 이러죠? Kenapa seperti ini? 압력이 높은가 봐요. 가봐요 kelihatannya, 압력 tekanannya not tinggi. Lalu kita lanjut ke ekspresi 아무데나 두세요. 아무데나 두세요. letakkanlah dimanapun. 아무데나 두세요. 이거 어디다가 둘까요? 거기 아무데나 두세요. 이따가 내가 치울게요. 이거 어디다가 둘까요? 이거 ini 둘까요? akan diletakkan 어디다가 di mana? Ini akan diletakkan di mana? 거기 아무데나 두세요. 아무데나 두세요. letakkanlah dimanapun. 거기 di sana. 이따가 내가 치울게요. 이따가 nanti 내가 saya 치울게요. akan membereskannya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, 문화와 정보, budaya dan informasi. Nah, di sini ada informasi mengenai 친환경 energi, energi, 친환경 itu ramah lingkungan. Jadi kita akan belajar tentang informasi energi yang ramah lingkungan. Saya perbesar dulu.
야. 친환경 에너지는 환경에 미치는 영향을 최소화하여 환경을 보호하는 데 도움을 주는 에너지로 자연에서 얻을 수 있는 자원을 이용하여 지속 가능한 방식으로 생산합니다. 친환경 에너지는 energi 친환경 ramah lingkungan. sebagai energi 도움을 주는 yang membantu. De saat 보호하는 melindungi 환경 lingkungan. 최소화하여 dengan meminimalkan 영향 pengaruh 미치는 yang buruk atau pengaruh yang gila. Tapi kalau di konteks kalimat ini diartikan yang buruk atau pengaruh yang buruk 환경에 pada lingkungan. 생산합니다. memproduksi 방식으로 dengan cara 가능한 yang bisa 지속 berlanjut. 이용하여 dengan menggunakan 자원 sumber daya alam 수있는 yang bisa didapatkan 자연에서 dari alam. Energi ramah lingkungan sebagai energi yang membantu saat melindungi lingkungan dengan meminimalkan pengaruh yang buruk pada lingkungan. Memproduksi dengan cara yang bisa berlanjut dengan menggunakan sumber daya alam yang bisa didapat dari alam. 세계 각국은 석유, 석탄, 가스 등의 화석 연료의 사용으로 인한 환경 피해와 기후 변화에 대응하기 위하여 친환경 에너지 개발에 힘쓰고 있습니다. 세계 각국은 각국, setiap negara, 세계 dunia, 있습니다. sedang, 힘쓰, berusaha keras, 개발에 pada pengembangan, energi, 친환경, ramah lingkungan, 위하여 untuk, 대응하기, menyesuaikan diri, 변화에 pada perubahan, 기후 iklim, dan 파괴, degradasi atau kerusakan 환경 lingkungan. Inhan yang disebabkan 사용으로 oleh penggunaan 연료 bahan bakar 화석 fosil dan seperti 석유 minyak bumi, 석탄 batu bara, gas. Setiap negara dunia sedang berusaha keras pada pengembangan energi ramah lingkungan untuk menyesuaikan diri pada perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas. 친환경 에너지에는 태양이 빛을 활용하는 태양광 에너지, 바람의 운동 에너지를 활용하는 풍력 에너지, 물의 흐름을 활용하는 수력 에너지, 바다의 조류나 파도 등을 이용하는 해양 에너지, 지구 내부의 열을 이용하는 지열 에너지 등이 있습니다. 에너지에는 di energi, 친환경, ramah lingkungan,
있습니다. ada dengan seperti energi, 태양광, matahari. 활용하는 yang memanfaatkan bit cahaya 태양, matahari. energi, 풍력, angin. 활용하는 yang memanfaatkan energi, undang gerak, baram, angin. 수력 energi, 수력, air. 활용하는 yang memanfaatkan 흐름 aliran bul air. 해양 energi, 해양, laut atau samudra. 이용하는 yang menggunakan dengan seperti 파도, ombak, atau 조류, arus pada laut. Jiol energi, jiol, geothermal atau energi panas bumi. 이용하는 yang menggunakan diol panas nebu di dalam jigu bumi. Di energi ramah lingkungan ada seperti energi matahari yang memanfaatkan cahaya matahari. Energi angin yang memanfaatkan energi gerak angin. Energi air yang memanfaatkan aliran air. Energi laut yang menggunakan seperti ombak atau arus laut. Energi panas bumi yang menggunakan panas di dalam bumi. Panas dari dalam bumi. Kita lanjut. 친환경 에너지는 전기 설치 비용이 높아 경제적으로 부담이 될 수 있지만 운영 비용이 낮고 무제한으로 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 친환경 에너지는 energi, 친환경, ramah lingkungan. Suis bisa 부담이 될, membebani atau menjadi beban. Bisa membebani 경제적으로 secara ekonomi. Biong biaya 설치 pemasangan cogi awal nopa yang tinggi. Ciman tetapi 있습니다 ada 장점 kelebihan. 수있다는 yang bisa 사용할 digunakan 무제한으로 tanpa batas waktu. Dan biong biaya unyong operasional rendah. Energi ramah lingkungan bisa membebani secara ekonomi biaya pemasangan awal tinggi. Tetapi ada kelebihan yang bisa digunakan dengan terus-menerus atau dengan tanpa batas waktu dan biaya operasional rendah. 또한 화석 연료의 고가를 막고 온실가스를 줄여 급격한 기후 변화에 따른 재난에 대비할 수 있게 해줍니다. 또한 selain itu, mak mencegah gogal berkurang 연료 bahan bakar wasok fosil. Dan 쉽게 해줍니다. bisa 대비할 menghadapi 재난에 pada bencana 다른 yang mengikuti 변화에 pada perubahan gihu iklim. 급격한 yang mendadak. Juryo dengan mengurangi
온실가스를 gas rumah kaca. Selain itu, mencegah berkurang bahan bakar fosil dan bisa menghadapi pada bencana yang mengikuti atau yang disebabkan pada perubahan iklim yang mendadak dengan mengurangi gas rumah kaca. 전 세계는 재생에너지 개발과 같은 저탄소 정책으로 지구 온난화의 주범인 탄소의 배출을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 전 세계는 di seluruh dunia 노력하고 있습니다. sedang berusaha 위해 untuk mengurangi 배출 emisi atau pembuangan 탄소의 배출 emisi karbon 주범인 yang merupakan faktor utama 온난화의 pemanasan global 지구 bumi 정책으로 melalui kebijakan 저탄소 karbon rendah 같은 seperti dengan gebal pengembangan energi terbarukan. Seluruh dunia sedang berusaha untuk mengurangi emisi karbon yang merupakan faktor utama pemanasan global bumi melalui kebijakan karbon rendah seperti dengan pengembangan energi terbarukan. 이에 부응하여 기업들고 ESG 공용을 통하여 탄소 배출이나 자원 사용 등에서 기업이 환경에 미치는 부정적 영향을 최소화하고 있습니다. 통하여 melalui 경영 manajemen ESG 기업들도 industri 부응하여 merespon ini 기업이 industri 등에서 seperti sayong penggunaan 자원 sumber daya alam ina atau 탄소 배출 emisi karbon 있습니다. sedang 최소화 meminimalkan 영향 dampak 부정적 negatif michinan yang buruk 환경에 pada lingkungan. Melalui manajemen ESG industri merespon ini sedang merespon ini industri seperti penggunaan sumber daya alam atau emisi karbon sedang meminimalkan dampak negatif yang buruk pada lingkungan. Kita lanjut ke contoh soalnya. Kita mulai ya dari Ilbon nomor 1. 다음 그림과 관계 있는 내용은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 내용 isi 관계 있는 yang berhubungan dengan krim gambar dalam berikut. Di sini ada gambar timbangan. Nah, timbangan itu apa? Timbangan adalah joule.
Jadi kita fokus ke opsi 1 dan 2 ya, karena opsi 3 dan 4 itu julja. Julja itu apa? Meteran. Nah, timbangan itu gunanya untuk apa? Untuk menimbang berat. Jadi kita cari yang joul. Terus opsi 1 ada mukerel jeo, itu menimbang berat. Dan opsi 2 ada cholsara pyoyo, membentangkan cholsa, kawat besi. Membentangkan kawat. Nah, ini timbangan dan digunakan untuk menimbang berat. Jadi jawabannya opsi 1. Kita lanjut. Ibon nomor 2. 다음 단어와 의미가 비슷한 말은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 말은 kata. 비슷한 yang sama. Ini maknanya. Wa dengan 단어 kosakata dalam berikut. 혼합하다 itu artinya mencampur. Mencampur. Opsi 1 ada tamda memasukkan. Opsi 2 ada mukta, itu mengikat. Opsi 3 ada sokta, mencampur. Dan opsi 4 ada sabta, menumpuk. 혼합하다 itu bisanya sokta. lanjut 3번. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. 고르십시오. pilihlah 문장 kalimat 많은 yang tepat, bu분 bagian 밑줄진 yang digaris bawahi. 다음 중 diantara berikut. Kita bahas dari opsi 1. Di sini ada 불꽃이 크기를, terus ada 졸다네요. 졸다네요 itu kan artinya memotong. Nah, sedangkan 불꽃, percikan api itu tidak bisa dipotong, tapi bisa diatur ya. 불꽃 itu apinya, nyala apinya itu bisa diatur. Jadi opsi 1 itu bukan pakai 졸다네요, tetapi 조절해요. 불꽃이 크기를 조절해요. mengatur besarnya nyala api. Jadi opsi 1 salah. Lalu opsi 2, 기계의 압력을 조절해요. 조절해요 mengatur 압력 tekanan 기계 mesin. Nah, ini baru benar ya, mengatur tekanan mesin. Kenapa opsi 3 dan 4 salah? Kita bahas dulu. Opsi 3, 창고의 온도를 보관해요. 보관해요 itu kan menjaga atau melindungi. Menyimpan, maaf. 보관해요 itu menyimpan suhu gudang. Nah, sedangkan kalau suhu gudang itu harusnya dijaga atau dipertahankan. Jadi opsi 3 harusnya bukan pakai 보관해요 yang artinya menyimpan, tapi harusnya 유지해요. menjaga suhu gudang. Kalau opsi 4, 작업장의 창문을 지시세요. 지시세요. Bukan pakai 지시세요, tapi 창문, jendela itu biasanya kan dibuka. 작업장의 창문을 여세요. bukalah jendela 작업장 tempat kerja. Kita lanjut. 4번 nomor 4. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오. pilihlah kosong sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat. 들어갈 untuk dimasukkan. 빈칸에 pada bagian yang kosong. 무무무무이 나왔습니다. 나왔습니다. telah muncul titik-titik. 제품의 생산을 중지하고 원인을 찾아야 합니다. 중지하 menghentikan 생산 produksi 제품 produk. lalu 찾아야 합니다. harus mencari 원인 penyebabnya. Nah, di sini kata kuncinya ada menghentikan produksi produk terus mencari penyebabnya. Kita lihat dari opsi 1 dulu ada 소모품. 소모품 itu barang konsumsi. Opsi 2 신제품 itu produk baru. Opsi 3 생산물 itu barang produksi. Dan opsi 4 불량품, produk gagal atau cacat. Nah, berarti di sini jawabannya opsi berapa? Ya, opsi 4. 불량품이 나왔습니다. muncul produk cacat atau produk gagal. Menghentikan operasi atau produksi produk, lalu harus mencari penyebabnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오. pilihlah 것을 sesuatu 같은 yang tepat. 내용과 dengan isi
읽고 dengan membaca 다음 글을 paragraf berikut. 세계 각국은 화석 연료의 사용으로 인한 환경 파괴와 기후 변화에 대응하기 위하여 친환경 에너지 개발에 힘쓰고 있습니다. 세계 각국은 setiap negara dunia Koismida sedang himse berusaha keras gebare pada pengembangan energi 친환경 ramah lingkungan wihayo untuk 대응하기 menyesuaikan diri 변화에 pada perubahan gihu iklim wa dan 파괴 kerusakan 환경 lingkungan inhan yang disebabkan sayongero oleh penggunaan 연료 bahan bakar 화석 fosil. 친환경 에너지는 초기 설치 비용이 높아 경제적으로 부담이 될 수 있지만 운영 비용이 낮고 무제한으로 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 친환경 에너지는 energi 친환경 ramah lingkungan suis bisa 부담이 될 membebani 경제적으로 secara ekonomi biong biaya 설치 pemasangan cogi awal nop tinggi. Ciman tetapi 있습니다 ada 장점 kelebihan suitanen yang bisa 사용할 digunakan 무제한으로 tanpa batas waktu go dan biong biaya 운영 operasional not rendah. 또한 화석 연료의 고가를 막고 온실가스를 줄여 급격한 기후 변화에 따른 재난에 대비할 수 있게 해줍니다. 또한 dan mak mencegah gagal berkurang 연료 bahan bakar wasok fosil. Go dan suitke 해줍니다. bisa 대비할 menghadapi 재난의 bencana 다른 yang diikuti 변화에 pada perubahan gihu iklim 급격한 mendadak atau cepat 온실가스를 줄여 mengurangi 온실가스 gas rumah kaca. Nah, kita cari yang tepat. Kita bahas dulu dari opsi 1. 세계 각국은 화석 연료 개발에 힘쓰고 있습니다. 세계 각국은 setiap negara dunia koismida sedang himse berusaha keras gebare pada pengembangan wasok yolyo bahan bakar fosil. Nah di sini tadi setiap negara dunia itu sedang berusaha pada apa? Pada pengembangan energi ramah lingkungan ya, bukan pada pengembangan bahan bakar fosil. Jadi opsi 1 salah. opsi 2, 화석 연료 사용하러 기후 변화에 대비할 수 있습니다. 수 있습니다 bisa 대비할 mencegah atau menghadapi 변화에 pada perubahan gihu iklim 사용하러 dengan menggunakan 연료 bahan bakar wasok fosil. Nah, di sini tadi untuk menghadapi perubahan iklim itu dengan menggunakan 친환경 energi ya. Energi ramah lingkungan, bukan dengan bahan bakar fosil. Kalau opsi 3, 친환경 에너지 사용으로 온실가스를 줄일 수 있습니다. 수 있습니다 bisa 줄일 mengurangi 온실가스, gas rumah kaca. 사용으로 dengan menggunakan 친환경 energi ramah lingkungan. Nah, di sini baru benar ya, bisa mengurangi gas rumah kaca. Jadi jawabannya opsi 3. kalau opsi 4, 친환경 에너지는 설치에 대한 경제적 부담이 적습니다. 에너지는 energi 친환경 ramah lingkungan. 적습니다 kecil budan bebannya 경제적 secara ekonomi dengan tentang 설치에 pada pemasangan. Nah, di sini tadi pada pemasangannya itu justru membebani ya karena biayanya tinggi. Jadi opsi 4 juga salah.
Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu 듣기 atau soal listening. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 nomor 1, 다음을 듣고 dengarkan berikut, lalu 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 그림 gambar 관계 있는 yang berhubungan 내용과 dengan isi 들은 yang didengar. 반장님, 반장님, mandor, 이제 뭘 할까요? 이제 뭘 할까요? Sekarang akan melakukan apa? 여기 있는 부품의 길이를 재주세요. 여기는 부품의 길이를 재주세요. 주세요 tolong ukur kiri panjang bu품 komponen inen yang ada yogi di sini. Nah, gambar mengukur panjang komponen itu opsi berapa? Ya, opsi 2. 1번 정답은 2번입니다. (2번부터 3번까지) 2번부터 3번까지 nomor 2 sampai nomor 3 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 다음을 듣고 dengarkan berikut, lalu 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah kitab jawaban almadzin yang tepat 물음에 pada pertanyaan. 2번. 기계 작동을 중지했어요? 기계 작동을 중지했어요? 중지했어요. Sudahkah menghentikan 작동 operasi 기계 mesin? 1. 네, 전원을 껐어요. 네, 전원을 껐어요. 네, iya, 껐어요 telah mematikan 전원 power. 2. 네, 전원을 공급해요. 네, 전원을 공급해요. 3. 아니요, 작동하지 않아요. 아니요, 작동하지 않아요. 아니요, belum, jian tidak 작동하, beroperasi. 4. 아니요, 작동을 중지했어요. 아니요, 작동을 중지했어요. Tidak, 중지했어요 telah menghentikan 작동 operasi. Tadi pertanyaannya, 기계 작동을 중지했어요? Apakah sudah menghentikan operasi mesin? 정답 1번. 네, 전원을 껐어요. Ya, telah mematikan 전원 power. (3번) 누가 혼합기를 청소했어요? Duga 혼합기를 청소했어요? Duga siapa? 청소했어요. Telah membersihkan 혼합기 mixer. Siapa yang telah membersihkan mixer? 1. 자하라 씨가 했어요. Jahara siga 했어요. Saudara Jahara 했어요 yang melakukannya. 2. 1시간 동안 했어요. 1시간 동안 했어요. Melakukan selama 1시간, 1 jam. 3. 출근하고 나서 했어요. 출근하고 나서 했어요. 했어요 melakukan, 고 나서 setelah 출근, masuk kerja. 4. 혼합기가 더러워서 했어요. 혼합기가 더러워서 했어요. 했어요 telah melakukan, so karena 혼합기 mixernya 더럽다, kotor. Tadi pertanyaannya, 누가 혼합기를 청소했어요? 정답 1번, 자하라 씨가 했어요. 4번. 다음을 듣고
이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 almazan 것을 고르십시오. 다음을 듣고 dengarkan berikut lalu goresipsio pilihlah kosong sesuatu 가장 almazan yang paling tepat. Malo dengan perkataan 이어지는 berikutnya. 제품에 검은 줄이 생겼어요. 제품에 검은 줄이 생겼어요. 생겼어요 telah muncul 검은 줄 garis hitam 제품에 pada produk. 어떡하죠? 어떡하죠? Bagaimana? 1. 휴일에는 좀 쉬세요. 휴일에는 좀 쉬세요. 휴일에는 pada hari libur, 쉬세요. istirahatlah 좀 sebentar. 2. 이제 출발하시면 돼요. 이제 출발하시면 돼요. 이제 sekarang 돼요 boleh menunjukkan 출발 berangkat. 3. 단단히 고정되어 있어요. 단단히 고정되어 있어요. 고정되어 있어요. terikat 단단히 dengan kuat. 4. 제가 한번 살펴볼게요. 제가 한번 살펴볼게요. saya 살펴볼게요. Akan mengamati 한번 sesekali. Tadi pertanyaannya, 제품에 검은 줄이 생겼어요. 어떡하죠? Muncul garis hitam pada produk. Gimana? 정답? 4번. 제가 한번 살펴볼게요. 오 번 남자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 남자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 행동 tindakan. Hal yang dilakukan 남자, laki-laki 이어서 berikutnya. 혼합기에 첨가제를 넣었어요. 혼합기에 첨가제를 넣었어요. 넣었어요. Apakah sudah memasukkan 첨가제 aditif 혼합기에 ke mixer? 아직 안 넣었어요. 아직 안 넣었어요. masih belum dimasukkan. 지금 비율을 계산하는 중이에요. 지금 비율을 계산하는 중이에요. 지금 sekarang 중이에요 sedang 계산하 menghitung biul perbandingan. 비율도 중요하지만 비율도 중요하지만 perbandingan juga penting tetapi 혼합기가 깨끗해야 혼합기가 깨끗해야 믹서nya harus bersih. 정확한 색깔이 나올 수 있어요. 정확한 색깔이 나올 수 있어요. supaya bisa muncul 색깔 warna 정확한 yang akurat. 그럼 첨가제 무게를 재고 나서 그럼 첨가제 무게를 재고 나서 그럼 kalau begitu 고나서 setelah mengukur muge berat 첨가제 aditif 혼합기를 청소할게요. 혼합기를 청소할게요. 청소할게요 akan membersihkan 혼합기 mixer. Nah, apa tindakan yang akan dilakukan si laki-laki? Tadi mau membersihkan mixer ya. Kita lihat dari opsi 1. 첨가제를 가지러 갑니다. 갑니다 pergi, ro untuk 가지 membawa, 첨가제 aditif. Salah. opsi 2. 혼합기에 첨가제를 넣습니다. 넣습니다. memasukkan 첨가제 aditif 혼합기에 ke mixer. opsi 3. 첨가제 무게를 측정합니다. 측정합니다. menimbang muge berat 첨가제 aditif. Oh ya, tadi sebelum mau membersihkan mixer, si laki-laki itu mau menimbang berat aditif dulu ya. Jadi jawabannya opsi 3. Kalau opsi 4, 혼합기를 깨끗하게 청소합니다. 청소합니다, membersihkan 혼합기 mixer 깨끗하게 dengan bersih. Oke, sekian pembahasan bab 40 mengenai plastik gomu songhyong.
atau pembentukan karet plastik. Ya, sekian. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.